Ang titinulong tay kadi. Inti agaramid ba nga, ta isot ila ko tayo ang pangalan ti pagpaagas na. Nga pagkalit ti daga isut kang runaan tapno mabukel arabiden tay nga banga ato nga sakripisyo ken napintas tuti pagpanagan na sumaruno pa naglali tay daga nga naalat ti umili kasanong manrigat iti agkali awan sarday isut pagbiagan mi panog ti marik na basta malpas daytoy nga obra itan pa nagbibir tugyan namon nga puli-puligusen ininuten nga aramiden sa munto pormaen panagbukel nalpasen ugno a porma na aramiden maudi pa nagkepa ipainit ti dagaan na porma apoy isut mang patipker nagbalinen iti banga itaen yon uray tiktikem ay nakalaglag na. O Diyos, Ama, aman nakabalin amin. Agyaman ti panangted mo iti kired ken bigsak. Kas dimet kadigitay kakadwak. Amok adi na kami pulos binaybayan. Ket uray anantuma na panubok ti sumangpit. Amumi nga dakan tulatakan yami. Amen.